Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Penolakan dan kesombongan kaum Nabi Hud alaihi salam. Sahabat Bacalah 961 yang dirahmati Allah. Sebagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, setiap kali suatu kaum mulai menyimpang dari jalan yang lurus, Allah mengutus seorang nabi untuk menuntun mereka kembali. Namun, sayangnya, tidak semua menerima dengan hati terbuka. Itulah yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salam. Alih-alih disambut, dakwah beliau malah dianggap sebagai kebohongan. Bahkan, beliau dituduh kurang akal atau dalam bahasa kita sekarang disebut gila. Quran Surat Al-A'raf ayat 66. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Namun dengan tenang dan penuh keyakinan, Nabi Hud alaihi salam menjawab. Quran Surat Al-A'raf ayat 67. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Quran Surat Al-A'raf ayat 68. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Kaum Ad tetap keras kepala. Mereka bahkan menantang Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan azab, seolah-olah tak gentar pada peringatan Allah. Mereka berpegang teguh pada kepercayaan lama, menyembah berhala dan api, sebagaimana yang dilakukan leluhur mereka dahulu. Quran Surat Al-A'raf ayat 70. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Nabi Hud alaihi salam pun menjawab dengan tegas. Quran Surat Al-A'raf ayat 71. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Kaum Ad tetap menolak. Mereka meremehkan seruan tauhid dan berkata bahwa penyakit gila telah menimpa Nabi Hud alaihi salam karena kutukan dari Tuhan-Tuhan mereka. Namun, Nabi Hud alaihi salam tak gentar. Quran Surat Hud ayat 53-55. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني
اشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Beliau tegaskan bahwa dirinya hanya bertawakal kepada Allah, Tuhan yang menguasai segala makhluk di bumi. Quran Surat Hud ayat 56. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Dan sebagai penutup seruannya, beliau menegaskan bahwa tugasnya telah ia tunaikan. Quran Surat Hud ayat 57. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Quran Surat Hud ayat 59. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Namun kaum Ad tetap sombong. Mereka bukan hanya mendustakan Nabi, tapi juga mengabaikan hari kebangkitan dan menganggap bahwa kehidupan hanyalah di dunia saja. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33-38. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. Namun kesabaran pun ada batasnya. Nabi Hud alaihissalam pun mengadu kepada Allah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39. قال رب انصرني بما كذبون. Lalu Allah menjawab. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 40. قال عما قليل ليصبحن نادمين. Namun meski sudah diberi peringatan, mereka tetap saja membangkang dan bersikap sombong. Quran Surat Asy-Syu'ara 137. إن هذا إلا خلق الأولين.
Quran Surat Asy-Syu'ara 138. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Quran Surat Asy-Syu'ara 139. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Dan akhirnya, sebagaimana janji Allah kepada setiap umat yang ingkar, kaum Ad pun dibinasakan. Mereka dihancurkan oleh angin yang sangat dingin, kencang, dan membinasakan sebagai bukti nyata dari kekuasaannya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 4. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Quran Surat Fussilat ayat 15. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi, serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Bersambung ya.